Nah, minimum ato John. Guys, good morning. Balhin to ni sa Pikas area guys, no? Apa guys? Lakaw na guys. Guys, balhin to ni sa Pikas area guys, no? Shout out ko no kay Sir Mark Arvin Harmona sa Shot ang GII Digos, Sir Jeremiah Mateo Perez. Shout out kay Sir GBM Hag sa Minuya, Negros, Bacolod. Shout out mo dia. Shout out ko no kay Sir Janjan Martinez, kay Sir Donald Cantil, kay Sir Emmanuel Libuan, kay Gold Minty Vista Farm, kang Agaw Tata Albarico dia sa Maragusan, Sir Douglas Neres sa Malaylan, si Sir Tianggaw dia sa Cotabato, Buli. Hala guys, shout out po ko no kay Sir KC Hag Farm dia sa Negros, kay Kuan Sir Cyrus Mark Mikairan sa Inunungan, Southern Leyte, Libagon Farm, Sir Eliel T. Villarinso, sa kay Sir Mark Jordan Boa sa Batangas, na si Doa Kabordikan dito guys. Shout out mo tano kay shout out kay MJ Cargo, mayong adlaw la sana. Ha? Shout out po tano kay Sir Efraim Villaflor, Ma'am Ortiz sa Rider 45 Tigiri Farm, kay Sir Marky Pariha, ang Busing Bugs Jubas sa Kauswagan, kay Kwan, kay Busing Agawin Gay. Shout out. Shout out po ko no kay Sir Sanchez sa Naras Turita guys, Narasero. Kabalo na rin masampag dami Turita, sir. Shout out po tano kay Sir Henry Guillermo sa Tianggaw EI Services. Shout out po ta kay itong bagong impalit guys, taga Kalina, Kalina o Matina ba to? Shout out mo rin sir. Gusto mo ngani nga mga baktin guys, katong mga bur nga nakapalit guys. Ngani guys, pa-iay lang mo sila guys. Sir Don John Blanco sa Matanaw, shout out. Dito nagburgikan diri guys. Gusto mo mga ingani guys, PM lang mo ito nga nakapalit ang magbur guys. Last na ni Doy? Last na ni Doy? Ay, wala pagbunal lang yan. Guys, butan na siya karon guys. Ambot sunod bulan na butan men tawanan.